أنا ضد الهوموفوبيا لأنها نوع من الميز. سي ان كومبورتمون ديسكريميناتوار، نوع من الميز اللي كينظر للآخر على أنه نقص على بقية الناس أو على أنه مميز بشكل سلبي. وهذه حاجة اللي كتجعل أن المثلي كيبان للناس كما لو أنه شخص ما كيستحقش الاحترام، بينما النظرة اللي خص تنظر ليها ولجميع الناس هو أنه إنسان قبل كل شيء. العطب اللي عندنا في الثقافة ديالنا هو أننا ما كنعتبروش الإنسان هو الأول، ما كنعطيوش الأولوية للإنسان والما هو إنساني، كنعطيوه إما للتقاليد إما للدين إما لاعتبارات أخرى. وفيما كان الإنسان ثانوي وما كانش هو الأول كيكون الإهانة ديال الكرامة ديال الإنسان وكيكون المس بجوهر ما هو إنساني. ولهذا السبب كنعتبر أن الهوموفوبي هي واحد السلوك غير مبرر وموراه كاين بزاف الأساطير وبزاف ديال الفهم الخاطئ اللي ما مسلحش بالعلم. الاحترام ديال الآخر كيف هو، هذه من المبادئ الراسخة ديال حقوق الإنسان وديال الديمقراطية. ولهذا السبب خصنا نقاوموا في الداخل ديالنا كل سلوك اللي كيسعى باش يميز ضد أي كان، وخاصة ضد المثليين اللي عندهم أولا الحق في الوجود، عندهم الحق في نمط الحياة، عندهم الحق في التميز وفي الاختلاف، وعندهم الحق في التعبير، عندهم الحق باش يناقشوا، عندهم الحق باش يطرحوا أفكارهم وباش يسمعوا الآراء ديال الناس وباش يقولوا آرائهم أيضا إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال لابد من ننشروا المعرفة العلمية من جهة، ومن جهة أخرى المرجعية الكونية ديال حقوق الإنسان. Je suis contre l'homophobie, d'abord en tant que citoyen. Je considère qu'il faut bâtir une société basée sur la liberté et l'égalité. Les discriminations ne doivent pas exister dans une société sur la base d'origine ethnique, linguistique, religieuse ou d'orientation sexuelle. Une société qui respecte les différences des gens et qui les accepte comme ils sont. Je suis contre l'homophobie parce que le Maroc a ratifié des textes et des conventions internationales qui protègent les droits des minorités sexuelles. Le Maroc devrait appliquer ces textes-là. Je suis ensuite contre l'homophobie en tant que journaliste. Les professionnels des médias devraient jouer le rôle de sensibilisation et le rôle d'information du grand public sur les réalités de cette population-là et des minorités sexuelles. Aujourd'hui, le Maroc connaît un travail médiatique qui est en deçà de ça. l'homophobie, بكل بساطة أنا مع الحرية. الحرية ما يمكن لهاش جزء، ما يمكنناش نآمنوا بحرية التعبير، بحرية الفكر، بحرية العقيدة، وما نآمنوش بحرية الاختيار العاطفي. ما يمكنناش نفصلوا، بحال شي مرأة حاملة ما يمكنهاش تحمل من اثنين حتى الجمعة وفي الويكاند ما تبقاش حاملة. إما نآمنوا بالحرية كاملة ولا ما نآمنوش بها. من هذا المنظور أنا ضد l'homophobie. Je suis contre l'homophobie parce que tout simplement je pense qu'il y a ce qu'on appelle la liberté individuelle et que les gens ont le droit de faire leur choix, de disposer de leur corps du moment qu'ils ne nuisent pas à l'autre, à notre voisin. Donc il y a bien sûr ça, mais il y a également tout ce que crée l'homophobie, le concept même de l'homophobie dans la société, parce que pour moi, c'est une sorte d'hypocrisie sociale. L'hypocrisie sociale qui veut dire qu'on doit cacher ce qui existe, alors que ceci a toujours existé dans notre société. C'est toléré, mais on ne doit pas mettre les mots dessus, on ne doit pas le reconnaître, etc., alors que ça existe. Et le dernier argument, c'est qu'en fait, tolérer la différence dans la société et accepter la différence dans la société veut dire tout simplement qu'on veut d'une société qui évolue, qui s'émancipe. Et l'émancipation de la société ne peut se faire que quand il y a des différences. أنا ضد كراهية المثليين والمثليات، لأن المنظمة العالمية للصحة
توقفت عن اعتبار المثلية الجنسية مرضا. أنا أيضا ضد كراهية المثليين والمثليات، لأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اتخذت قرارا سنة 2011 للتوقف عن التمييز ضد المثليين والمثليات. لهذا أنا كمواطن أعترف بحقوق المثليين والمثليات لأنهم مواطنون كذلك. المواطنة هي اعتراف بحق الآخر في اختيار حياته الجنسية. Moi, je suis pour les libertés individuelles à partir du moment que les conditions de majorité et de consentement sont présentes. J'estime que personne, ni une personne morale ou une personne physique, n'a le droit de s'ingérer dans la vie intime d'un autre citoyen.